Oi, Pe, main. Tinggal satu game. Ye. A few moments later. Kita nunggu dia selesai main. HP-nya sangat kentang. 疲れたらさ、目を閉じて目の前にオアシスを思い浮かべてみて。 Lah, malah oven. Kocak kali dia jadi main gak sih? Nah, online gak jelas banget. Rungku aja deh. Masuk kocak. Lama kali. Oh ya, aku nggak punya kuota. Sinyalku aman kok. Apa sih ini? Ih, lama. Aku maki. On mic, bro. Cek. Malah offline gonyok. Ako na comment bro.